सांग मैंने आज संध्या केते टाइम संध्या 6:25 एबे आमे पार्क जीवाको भाविचु मो सहित जीवे हमर पृथ्वीराज बाबू से रेडी होजंती आउ जीवे लिपु आउ मो सहित अछंती किंतु एठी चंदन भी अछंती आउ से भी अछंती किंतु से माने जाउ नांती आमे पृथ्वीराज मु आउ लिपु जाउचु आपण मानक से पार्क रो ना सेठी गले मु कहबी बा देखि परबी आपण माने एठी आ मु कहबी नै एटा आपण पई हिडन रहिला। तो हेलो भाई बहन मैंने नमस्कार समस्त को वीडियो को एंड जाए देखो मो वीडियो को एठारे रूम रू स्टार्ट करची तो आपण माने वीडियो को लास्ट जाए देखिए पार्क रो वीडियो आसीबो तो चलो। हमें पार्क को पहुँच जाए पैसा टिकट काटवार पर रे टिकट टिकट अच्छा चलो टिकट लगा कितना टिकट बर्तमान आम ये टिकट टिकट लगा चलती वीडियो बर्तमान एवं टिकेट नहीं गलु एंटर करवा भर को ए पार्क भीतर को एंटर कर देखी पारे ओ भाई क्या लाइटिंग है यार एडी दुईटा मैडम असंती एडी छोटे छोटे छुआ माने झुलुचंती आउ ये लाइट गुड़ा लगी बहुत सुंदर है आसत ना आम सहित से दुई जन बुली था ये पूरा ये पूरा है बहुत बढ़िया है पार्क आ चल जा ये देखी पारे डस्टबिन पेंगुइन रो डस्टबिन बोधे हाँ यूज मी बोलिक लिखाई ये गोटे डस्टबिन अच्छी ये जिराफ को बोली भाव ठिया देखी पार्टी छोटे छोटे छुआ मैंने आउ ये आई लव जयपुर बोलिकी बोली भाव लिखाई देखु आउ ये आर्मी रो बाइक अच्छी तो आपण मैंने देखी पारे ये गोटे आर्मी मानकर फिल पाई आउ ये पटे देख आई लव जयपुर लिखाई तो मुझे कार टी चलेबी आ नहीं कि आर्मी ये पूरा पानी पानी हो जाए कार चलाऊ कौ कार आर्मी मानकर तो आपण मैंने देखी पार्टी पूरा ए पृथ्वीराज आस पूरा भिडियो आस 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 इे से देखी पार्टी सेल्फी नौ पृथ्वीराज आमर किए ये चंदन बाबू चंदन आस आस फोटो गोटे काढ़ प्रथम से मत फोटो काढ़ काढ़ और फोटो फोटो है गला हाँ आउ आपण माने देखि पारुछंती पार्क टा माने ये कार से गोटे गोपल सेमती किछ नै थे आउ
ଏବେ ଆମେ ଚଲେଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏଠି 5 ଟଙ୍କାରେ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା ପରା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କି ଫଟୋ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବୁଲିକି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଏଠି ମୋର ପଛପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଫଟୋ ଗୋଟେ କାଢ଼ ଯିବା ନାହିଁ ଫଟୋ କାଢ଼ ହଁ କାଢ଼ୁଛୁ ଦେଖ ହଁ ଚାଲ ଫଟୋ ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ତା ଫଟୋ କାଢ଼ି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଏ ପାର୍କର ନାଁ ଥିଲା ବିଜୁ ରେକ୍ସନାଲ ସେଣ୍ଟର ବିଜୁ ରେକ୍ସନାଲ ସେଣ୍ଟର ତ ଗାଇସ୍ ଏ ପାର୍କକୁ ଆମେ କରିଦେବା ବାଏ ବାଏ ଆଉ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆগে ଏନ୍ଜୟ କରି ହଁ ତମେ ଇଏ କାଇଁ ଜଗ ଏମାନେ କିଛି କରଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ତମେ ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ତ କିଛି କଲା ନାହିଁ ନାଇଁ ରେ ଚନ୍ଦନ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଜେ ଏମାନଙ୍କ 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ଯିବା ଯେ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଖାଇବା କିଟା ନେଇକି ହଁ ବାଙ୍ଗୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପରା ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ରେ ମୋର ଯିବ ସାର୍ ସିଆଡ଼େ ଆସ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଭଲ ହେଲା ତ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଯେତେ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଜେ ଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର 20 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଗଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ମନେ ଅଛି ନା ହଁ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏବେ ଗଲେ ରୁମ୍ରେ ଭେଟୁଛି ତ ଚାଲ फाइनाली आम चंदन मान रूम रे आसचु बर्तमान आम रूम को जाइनु कहीं बोले चिप्स खाइबार अच्छी तो ये चिप्स आनी लिपू लिपू आनी कि चिप्स चिप्स ओनली चिप्स आण सस फस किसी मागल हाँ मजा नहीं भाई से पड़े गलु किसी खास लागू ना फुल फुल कोने बिलार मारती है ओए सेटा तो एडी देखो किछि आनी ना दे पूरा लाजो लागो आ हसु छन देखो देखो गाइस हसु छन हमर किडा एडा चिप्स खाइबाटा सरी गला आ पानी पिउछन से आमे पानी पीबा आ एबे हमर रूम को पलेबो एमाने कोन फोटो फोटो शेयर करा कर चलछथि तो एबे आइ देखि भाई यार आपण मान को हमर रूम को बोले मिसुची बाय संग माने फाइनली हमर रूम को आसी गलो एडी हमर लिपो बाबू आ मु वर्तमान भी रेस्ट नवा फैन चलुଛି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଅଫ୍ କର ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଅଫ୍ କର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ ମୋର ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ ଆଜିର ପାର୍କ ବୁଲାବୁଲି ଠାରୁ
ସବୁ ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତବ ତକ୍ କେ लिए ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।